Ayan, so hello guys. So share ko lang guys sa inyo guys tong video na to, no. So regarding po dito sa supports inbox. So may nag-message kasi sa akin guys, may nagtatanong kung paano ba daw ito madi-delete. So napanood daw niya yung video ko regarding daw po rito. So nadi-delete naman daw po. So dito guys, share ko po sa inyo, no. So kung nakikita nyo guys, naka-open, yan. Puro naka-open. So naka-open po lahat. So once naka-open po yan guys, so hindi pa po yan pwedeng i-delete. Bakit po naka-open? So paano ba yan ma-close? So yan, mako-close yan guys kapag ka po kayo ay nag-disagree with the decision. So regarding po sa disagree with decision, so meron na po akong mga separate videos niya na nagawa dito sa Reels na sundan nyo na lang guys kung paano ko po ginawa, paano mag disagree with the decision. So makakapag-disagree with the decision ka po niyan, so matik po yan, mako-close na po yan. So, kailangan nyo po yung isa-isahin. So, kung ilang pong violation na meron kayo dyan, kailangan nyo po yan isa-isahin. Tingnan po doon sa inyong supports inbox, no? So, dito sa support inbox nyo, titingnan nyo po yan isa-isa, no? Para at least kahit paano, dyan nyo po siya ma-close. So, kung hindi nyo man makikita yan sa inyong supports inbox, so matik naman yan guys, pumasok yan sa inyong notifications dito sa inyong mga account, no? So, ayun guys, so sana nakatulong sa inyong video na to. Kung oo, huwag nyo guys kalimutan mag-like and share. At i-follow nyo po guys para ma-update ko po kayo sa mga next tutorial natin.